आज्ञा मु पात्र ओ सॉरी हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून मो सांगर मांडू भल मो सांगर गर्लफ्रेंड भल मो भल मो गर्लफ्रेंड भल सबू भल ए भाई गला रे सबू नष्ट हो गला सबू नष्ट हो गला मु आज फास्ट टाइम शूटिंग को आसी बोली 5 टंकार क्रीम आ 10 टंकार पाउडर माखी आसली सबू नष्ट हो गला ना याको नष्ट होबा को देबेनी ना थाउ मोहाल मांडा काली जो शूटिंग आसीबी आउ थरे मुहरे मारना आसीबी ठीक अछि थाउ ओहो दिन आसी बार अरे घंटाटा छाड़ी आछि तो हो छाड़ अरे दिन आसी 12टा हेलानी कुआडे गले एते बड़ बिल्डिंग एते बड़ ऑफिस मिनिमम तो 10,000 12,000 लोक तो काम करूथिबे रिपोर्टर रिपोर्टर की अछ के छ सुनि पाल छ रिपोर्टर ई बालो के बे तू किए बे तू अबे मु ए न्यूज चैनल एकमात्र मालिक पात्र बाबू को पात्र बाबू तू पात्र बाबू मालिक कहलु कोन हम ऊपर कौन ऊपर माने में सब मालिक माने मालिक हिसाब रे मुटे रेस्पेक्ट दबुनी रिपोर्ट आसिले पागरे सैल्यूट करू बे ये सर मते लागु तुम नाक आज फटई दबो हां कोन पे तते रखी छु कोन में तते मासक मास मु दरमा दउनी हां 152 टका खाली कोन सैल्यूट मारे भाई तो 152 टका टाई बहुत तू सैल्यूट मारे पे 152 टाई बहुत अच्छा मते कहलु आज दिन 12टा हलानी तू आज मते आगे गुटे ब्रेकिंग न्यूज देजु गुटे हॉट न्यूज दे मु तते 152 रु 155 देबी कोन भाबु छु हां सर से रामोजी झरणा पळै छी हेरा कोन हॉट न्यूज अरे देख हॉट न्यूज रा किन कर हो देख मु तते बतौजी ब्रेकिंग न्यूज केमिति तैयार करनते ये सर हो हेति की केते सैल्यूट मारु छु देख आज मु मार्केट आसला बेलू मार्केट देखु षंढ तो बुलती षंढ हठात गाय को खोजुला है गाय को खोजु खोजु से गाय आ गाड़ी भितर कन्फ्यूज हो गला से गाय ऊपर बस कौन गाड़ी ऊपर बसीगला बर्तमान गाड़ीटा जो भांगी गला तो गाड़ी मालिक कंप्लेन करुची जे गाड़ी प्रेग्नेंट अच्छी से षंढ ना केस देछि ए ना को एडिटिंग करिकिना न्यूज दे दे कि भाइराल हो देख कौन केमिति कौन न्यूज जानछु भलो न्यूज जानबो हला ये हौ हौ देख सुना गोटे कथा जदि न्यूज मोहाल मांडा रह टिके कथाटा शुणु जदि न्यूज होउनी ताले न्यूज बना न्यूज बनैबु ना आउ देखिबु जागिना माइक धोना समस्त आगे नाक भीतर भर्ती कर कैमरा पचारू बुढ़ी मान को बेसी पचारू है बुढ़ी मान पाक जीवु नाक भीतर पार्टी भीतर माइक भर्ती करदेबु आ पचारू अच्छा तमे ये पारी न्यूज रे कौन देखिल अच्छा तमे नेता मंत्री मान को केमिति सपोर्ट करिवो माने एमिति क्वेश्चन पचारबु जोडा कि न्यूज से माने आंसर देई परिबेनी हमर टीआरपी टा बढ़िबो हमर टीआरपी बढ़ले मु तो दरमाटा भी 2 टका बढ़ाई देबी हां 2 टका माने सर 154 हां 154 अबे 155 2 टका बोले 157 तते कहू इंग्लिश पाठ पढ़ तू मिसाण फाण सिकिबु तू तो बड़ा मैथ पढिलु आ सर रुक फोन कर सर एटा फोन देखाई हेलो 500 गाड़ी पलटी पड़ी सारू नहीं जाऊँ ना 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 हेमिति न्यूज देनी 500 गाड़ी पलटी पड़ी नु देख 500 गाड़ी पलटी पड़ी एया तो जा डायरी आने मु कहूँ कि लिखिबू डायरी आने देख लिखिबू रास्ता रे चालुथिबा बेले पिंपुड़ी दलंक ऊपरे 500 गाड़ी नौटी पड़ला सर एटा कोन गोटे लेखा है एते बड़ प्रेम करिया भूल याको जो ओ तुम लव लेटर टा काई पढुजु तू आर पढो पढो तू मो लव लेटर टा काई पढुजु एपड पढो हां सर कोन लिखा सर मुटी देखि दे पडे कोन लिखा ए नहीं कोन हौजी तोर प्रेमिकार बारियाडे बारीपटे दिन 2टा बेले एटा सा लिखि मु तते कहूजी पिंपुड़ी ऊपर 500 गाड़ी गली पइला 500 गाड़ी को उठाबे कोन लोक माने पिंपुड़ी को नेई किना भाजी किना खाई देले एरा न्यूज हो जा एथर जति ट्रेनिंग नेलु मार्केट को जीबू समस्त को पचारि उचारि हॉट न्यूज आनिबू हॉट न्यूज मिलू न मिलू तैयारी करू कहा को बदलाम करू रह कहा को बदलाम करू बा न करू के बदलाम हो न हो आमर किसी मतलब नहीं आमर न्यूज दरकार अरे कथाटा सुनो आमर न्यूज दरकार हला तू दरकार हेले
ତୁ ମାଷ୍ଟର ସହିତ କୋଉ ଟିଚର ସହିତ ଯୁଖି ପାରୁ ବା ମାଷ୍ଟର ସହିତ କୋଉ ପିଲା ସହିତ ଯୁଖି ପାରୁ ଆମର ମତଲବ ନାହିଁ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦରକାର ହେଲା। ମଝିରେ ମୋର ତ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାଉଡ ହେଇଗଲା ଭାବୁଥିଲି ତତେ 11 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କ'ଣ ଭାବିଛୁ ହେଇ ଯୋଉଟା ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ ଛେଳି ସହିତ ବଳତ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏତେ ଭାଇରାଲ ଗଲା ମୁଁ ସେଥିରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଦେଲେ ତତେ 11 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଏଟା କୁହନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ନା ଏତେ ପଇସା ଆପଣ ମତେ ଆରେ ମୁଁ 1 କୋଟି ମୁଁ 1 ପାଇଲି ତୁ 11 ତୁ 2ଟା ପାଇଲୁ ତୁ ଅଧିକା ଧନୀ ନା ମୁଁ ଅଧିକା ଧନୀ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ ହଉ ଛାଡ ତୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ମାର୍କେଟ ଯା ନ୍ୟୁଜ୍ ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଟିକେ ଆମର ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଯୋଉଠିକି ହଉଛି କି ଆମର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ତାଡ଼ି ଲସି ସବୁ ମିଳେ ଏ ଶଳା ମାଇକିଟା ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭିଲା ବୋଧେ ହ୍ୟାଲୋ ତ ଏ ଶଳା ଏଠିକି ଗୋଟେ ଝିଅ ଫିଅ ବି ଦେଖା ଏଠି ଜଣେ ଆମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେନି ଭାଇ 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 ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ କିଛି କହିବେ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ମିଳେ କ'ଣ ନାହିଁ ଝିଅ ଫିଅ ଆସନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି କୋଉଠିକି ଆସିଛ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯୋଉ ଲୋକେସନକୁ ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋର ଅଲଗା କାମ ଟିକେ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି କୋଉଠି ପାଣି ଟିକେ ପିଇଥାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଓହୋ ଆପଣ ବି ଭାଇ ତାମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖ ଭାଇ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି ମୋ ପାଖେ ବହୁତ କମ ପଇସା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମାତ୍ର ହଉଛି 10 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ପୁଣି 8 ଆଣା ନାହିଁ 8 ଆଣା ତାଠୁ ବାକି ପକେଇବି ଆଉ ମୋର ସେ ଇଂଲିଶ ମାଲ ପିଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖେ ପଇସା ନାହିଁ ନହେଲେ ମୁଁ ପିଇଥାନ୍ତି ଓହୋ ତ ଭାଇ ଆମର ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଇଂଲିଶ ମାଲ ପିଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ନାହିଁ ଶଳା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି ତମ ପାଖେ ଇଂଲିଶ ମାଲ ପିଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ଓ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଟିକେ ଭାଇ ଏଠି ଝିଅ ଫିଅ କୋଉଠି କିଛି ମିଳିବ ଏତେ ନାଳୁଆ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମାଳିସାହି ପଳଉନ ବାଳ ନା ମାଳିସାହିରେ ବଢିଆ ଝିଅ ମୁଁ ହେଠୁ ଯାଇନା ଆସିଥିଲି ଓୟୋକୁ ଯାଉନ ଓୟୋରେ ବି ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ମିଳିବ ବାଳ ନା ମାନେ ଏଠି ଭାଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ଫାଧାର କାର୍ଡ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଖାଲି ଫୁସଲାଇକିନା 501 ଧରେଇଦବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 501 ଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଓମ୍ ସ୍ୱାହା କରିଦବ କିଛି ଖୁସି ମିଳିବ ଲାଇଫରେ ମିଳିବନି ତମେ ଓୟୋକୁ ଯିବ ଓୟୋ ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଖାଲି ତୁ ନେଇକିନା ପଛ ଆଡ଼ୁ କାଢ଼ିକିନା 501 ଧରେଇଦବ ଭାଇ ଖଣ୍ଡିଏ ଦଉନ ବାଳ ନା ମାଗିନା ଆଣିବି ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ଖାଇନି ଛାଡ଼ ଛୋଟ ଲୋକ ଚଲ ତ ଭାଇ ଆମର ଇଏ କାମ ନୁ ଝିଅ ଗୋଟେ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି ଇଏ କିଏ ତାଙ୍କ ମଦ ନା ବାଳ ଭାଟିଆଟେ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ପିଲାଟାର ଦମ ଅଛି ପୁରା ଅଙ୍ଗାର ଖାଲି ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାନା ନିଆଁ ଟିକେ ଲଗେଇଦବ ଉଫ୍ ସେ ଯୋଉ ଜଳିକିନା ଉଠିବ ନା ଖାଲି ପଛ ନିଆଁ ହେଇଯିବ।